ओम श्री नवान्न मंत्रस्य ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्रारुषयः गायत्री अनुष्टु गायत्री विष्णु अनुष्टु छंदांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ओम अभियम देव शक्ति प्रेम प्रियता श्री महाकाली महालक्ष्मी भगवता करते जपे विष्णु ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्रारुषयः देव महादेवती ओम गायत्री विष्णु अनुष्टु छंदांसि ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ओम विजय नमः गुहे ओम ह्रीं अक्षय नमः पार्वयो ओम क्लीं क्लोकाय नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमो नमः ओम ऐं अमृताभ्यां नमः विजयाय नमः ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा शिरसे स्वाहा ओम क्लीं मध्यमाभ्यां बहुषण शिखायै बहुषण ओम चामुण्डायै अनामिकाभ्यां हुं कवचाय हुं ओम विजय कनिष्ठाभ्यां बहुषण नद्राभ्यां बहुषण ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विजय कनिष्ठाभ्यां फटः वस्त्राय रपटः ओम नमः ओम ऐं नमः शिखायां ओम ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रे ओम क्लीं नमः वामनेत्रे ओम चां नमः दक्षिणाकर्णे ओम नमः वामकर्णे ओम चां नमः दक्षिणानासाकुटे ओम ऐं नमः वामनासाकुटे ओम चें नमः मुखे ओम चें नमः मुखे ओम ऐं प्राच्यै नमः ओम ऐं आग्नेयै नमः ओम ह्रीं दक्षिण्यै नमः ओम ह्रीं नैऋत्यै नमः ओम क्लीं स्वस्तियै नमः ओम क्लीं वायुव्यै नमः ओम चामुण्डायै नमः ओम चामुण्डायै ईशान्यै नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नीचे ऊर्ध्वायै नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नीचे मुखे भूमौ नमो नमः तत्त्वतत्त्वानि ओम सामवेद ध्यानानि सकल कामना सिद्धये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता वितरथे जपे बिंदुवाहा ओम खर्गिने सोईने घोरा गदिने चक्रिने तथा शंखिने चक्रिने बाण कुशन्ने परिभायुधा ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः तर्जनीभ्यां अंगुष्ठहृदयाय नमः हेलो ओम नमः ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति दर्शनंतिका बीजम अग्नि सत्वम वेद स्वरूप महाकाली तीर्थे प्रथम चरित्र जपे करुणा एवढा कर संगदेशो चाप परिधान सुरम भूषुण्डे शिरः शंखं संदधति करे श्रीनयना परब्रह्म बुधा प्रदान विरास्म दुर्यस्य पादसमान देव ओम नमः ऐं मार्कण्डेय वाचः ओम सावनीश्वर्यतनय जमनो कथते अष्टम ईशामय तदेत्पते विश्राद गदतो मम ऐं ओम ऐं महामायानुभावेन यथा मन्यन्त
ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ତାପରେ କଣ ହଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗାଇବା କହିବାନି ମୁଁ ଗାଉଛି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ରେଡି କେମିତି ମାନିବି ଏଇ କଥା ତୋର କେମିତି ମାନିବି ଏଇ କଥା ତୋର ନାହିଁ ତୋର ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେମ What next? Thank you so much. Thank you so much. এই ବର୍ଷ এই ଗୀତକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗାଇବା ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ ଦେବି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାପରେ ମୁଁ ଗାଇବି ରେଡି 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 बड़े जोरदार हल्ला है
ଭଲ ଲାଗେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନା ଏପଟେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ସାଇଡରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଏଇପଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 ତୁ